کریں ہم بھی آپ کو سننا چاہیں گے آج کے اس موقع پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے کبھی موقع نہیں ملا استقبال میں تقریر کرنے کا، اور الحمدللہ میں بھی اردو میڈیم سے پڑھا ہوں، اسلامیہ ماڈل ہائی اسکول جا کر پڑھا، تو اس بنا پر پوری ہمت ہوئی کہ تقریر کر سکتا ہوں، اور پہلے تو مبارکباد ہوتا ہوں ہمارے جو ایک اردو چینل کے لیے، اللہ تعالیٰ اس چینل کو کامیاب دنیا میں لے جائے۔ اردو کے بارے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں جس کنٹری میں جس ملک میں رہ رہا ہوں وہاں زیادہ تر انگلش کا بولنا ہوتا ہے، اور میں پہلے اپنے گھر کی بات کرتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو اردو سے ہٹ کے دوسری لفظ میں بات کرنے نہیں دیتا۔ انگلش الحمدللہ وہ لوگ صبح 8 بجے سے 3:30 بجے تک اسکول میں رہتے، وہ کافی ہے ان کے لیے انگلش۔ اب گھر میں آپ آنے کے بعد یس مائی سن یو وانٹ ٹو ایٹ، یو ڈونٹ وانٹ ٹو ایٹ، واٹ یو وانٹ ٹو ایٹ، آئی ول لائک، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ اور سچائی یہ ہے، میں جتنے حیدرآبادی بلکہ دوسرے ملک کے بھی لوگ ہیں مسلمان، ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی اردو ہماری مادری زبان ہے، اپنے بچوں کو اپنی زبان پر رکھیں۔ واللہ میں ان لوگوں کے پاس کبھی تقاریب میں جاتا ہوں، اپنے بچے دعا دیتے اجاز کم ہیئر، سر آپ اپنے بچے کو تو کم سے کم اردو کی ترجیح دے دیں، یہ اگر اپنے ملک جائے گا، دادا دادی سے ملے گا، اپنے مہیلا سے ملے گا، تو کم سے کم بات کرنے کی اس میں ہمت ہو۔ تو الحمدللہ مجھ سے جو کوشش ہوتی ہے وہ میں اپنی کوشش کو جاری رکھتا ہوں، اور آپ تمام ممنون و مشکور ہوں، آپ لوگوں نے عزت سے نوازا ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ۔ میں نہیں کہنا چاہیے کہ زبریس میں استقبال ہے، کیونکہ اس پروگرام میں مجھے تھوڑی سی چھوٹ ملی تھی اس لیے میں نے یہ جملہ کہا ہے۔ سے زبریس آپ سبھی کا ہے، ایسے تو اردو والوں کا ہے خاص طور سے، اور جس طرح سے بچپن سے مجھے ایک بات میں آپ کو انہوں نے دوسرے دن ہی مجھے اس اسکول سے نکال دیا اور سیدھے لے جا کر مجھے ایک جامع مسجد ہے شکر نگر میں، کیونکہ وہ سمیر جماعت سے آج ڈاکٹر مظفر علی ساجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ روزگار تو بہت ہے، اردو کے ذریعے سے بہت سارے روزگار آج سے بہت پہلے بھی لوگ لیے ہیں، اور ایک مثال ہے جو پرشوب دور بھی کہا جاتا ہے اس کو، کیونکہ ہمیں اگر قابلیت ہو تو وہ جھک مار کے ہمیں نوکری دیتی ہے، کیونکہ جیسا اعجاز صاحب یہاں موجود ہے، اظہر صاحب یہاں موجود ہے، محمود شاہد صاحب موجود ہیں، اور مختار پردیپ صاحب موجود ہیں، ساجد صاحب موجود ہیں، جنہوں نے اردو گھر میں پڑھی ہے، ماں کی گود جس کو پہلی درسگاہ کہتے ہیں، وہاں سے اردو سیکھ کر آئے ہیں۔ تو اردو اور اتنی پیاری زبان ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس خالی پریشان ہو رہے ہیں لوگ۔ اور اعجاز صاحب کو دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ان کے جیسے تلنگانہ میں 50 آفیسرز ہیں جو اردو کے لیے اردو کا جاب کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ ان کو کیا چاہیے؟ اتنی قابلیت اگر ان میں تھی تو ان کو گورنمنٹ بلائی ہے وہاں پر، اگر آپ قابل ہیں تو آپ کو بلائے گی ضرور۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی نوکری پہ نہیں گئے کبھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا موقع دیا کہ جب ہم حیدرآباد میں آئے تو اپنے خود کا ایک اسکول کھولے، اور اردو میڈیم کے ہوتے ہوئے ہم نے انگلش میڈیم کا اسکول کو چلایا ہے، اور تقریباً 2000 سے 5000 ٹیچرز میرے انڈر میں کام کر چکے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ آپ نوکری کے لیے تڑپتے ہیں اور نوکری دینے والے بن گئے ہیں، تو یہ بھی ایک اردو کا کمال ہے۔ تو یہ آپ اردو میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے مواقع ہیں، جیسے پیشتر مخیص صاحب تھے جو 4TV کے ابھی آئے تھے، جو ان کی بہت پیاری تقریر انہوں نے کر کے گئی ہے، انہوں نے ساری چیزیں بتایا، اور میں نے اس کو
सारा उनकी तकरीर को मैंने लाइव दिया है, ताकि यहाँ मौजूद जो काबिल लोग हैं उनके अलावा और भी लोग उसको सुनें, क्योंकि उससे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि A20 के लिए, क्योंकि 1 साल के बाद हो सकता है फजल साहब फिर से मेरे पास ना आए, हो सकती है उनकी कोई प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा जो इंशाल्लाह रविंद्र भारती में भी करेंगे वो, क्योंकि इतनी तरक्की हो जाएगी उनके पास, क्योंकि उनके साथ साजिद साहब जैसे एडवाइजर मौजूद हैं। इंशाल्लाह बहुत कुछ फजल साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उनके वालिद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि ये चैनल इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा और उर्दू में बहुत नाम करेगा, क्योंकि आज भी उर्दू एंकर्स की जरूरत है, लेकिन वो एंकर्स नजर नहीं आते। जब वो न्यूज बोलते हैं तो बहुत हंसी आती है, बड़ी तकलीफ भी होती है कि उनकी जबान का, उनके तलफ़ुज़ बड़े खतरनाक होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब यहाँ से एक अच्छे तलफ़ुज़ वाले एंकर्स को देखने का मौका मिलेगा, एक अच्छी टीम का देखने का मौका मिलेगा। A20 को मैं फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। उर्दू जरिए तालीम रोजगार फराहम कर सकता। मैं इसीलिए अपनी मिसाल यहाँ पर देना चाहता हूँ। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश का जो ज़िला है, ज़िले खम्मम, उस वक्त में अगर उर्दू के लिहाज से उस ज़िले की मिसाल की जाए तो, और तेलंगाना के बनने के बाद, तश्कील तेलंगाना के बाद भी खम्मम का जो ज़िला है, उस ज़िले में खातिर खा मदारिस और खातिर खा उर्दू का कोई आपको कॉलेज वहाँ नहीं मिलेगा। मैं उस ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहीं पर मेरी इब्तदाई तालीम हुई। जिस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि औलियाए तलबा को अंदेशों का शिकार बनाया जाता है, बिल्कुल मेरे वालिद साहब को भी इसी तरीके से अंदेशों का शिकार बनाया गया। लेकिन मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह ने उन सबको मुस्तरद करते हुए कहा कि तालीम का मकसद सिर्फ रोजगार का हासिल करना नहीं। मेरे वालिद साहब का हमारी शख्सियत की तामीर, ये तालीम का मकसद है। ऑल आउट डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। और तालीम के हासिल करने के जरिए से बेहतरीन शहरी तैयार करना, बेहतरीन समाज की तश्कील देना, ये असल तालीम का मकसद है। और रोजगार का हासिल करना, ये एक पहलू है। और इस एक पहलू को इतनी अहमियत दी जाती है कि पढ़ेंगे तो ही रोजगार मिलेगा, या पढ़ना है तो सिर्फ रोजगार के लिए है। तो नतीजे में क्या होता है कि जो पढ़ने वाले तलबा होते हैं वो रोजगार के चक्कर में इतने फंस जाते हैं कि वो अखलाक की सारी खतरों को पामाल कर रहे हो। और आज जिस माशरे में हम बस रहे हैं उसके अंदर अक्सर तालीम याफ्ता जो तबका है उनके ताल्लुक से यही कहा जाता है कि ये तालीम याफ्ता जाहिल। क्यों ये तालीम याफ्ता जाहिल क्यों कहलाए? ये किसी स्कूल में पढ़े हुए हैं, किसी कॉन्वेंट में पढ़े हुए हैं, बड़े से बड़े कॉलेजेस में तालीम हासिल कर चुके हैं, यूनिवर्सिटीज के टॉपर्स रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चूंकि उनका शुरू से लेकर आखिर तक मकसद सिर्फ तालीम रोजगार के लिए था, वो अच्छा इंसान बनने की कभी कोशिश नहीं की। वो अपने अखलाक की नशोनुमा की कोई फिक्र नहीं की। वो अपने जरिए से किसी का फायदा उठाने का इरादा जाहिर नहीं करे। अभी कोविड के हालात से हम गुजरे, खानगी अस्पतालों की लूटमार अखबारों की जीनत बनती रही, और उसमें घरों पर आकर इलाज करने वाले या घरों या वीडियो कॉलिंग के जरिए से जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे थे, उन डॉक्टरों की लूटमार हम सब के सामने। और हर कहीं यही कहता रहा कि भाई पेशा तिब एक मुकद्दस पेशा, ये लोगों को जिंदगियों के देने का पेशा है। और वो डॉक्टर्स क्या करते रहे? जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते रहे। अब आप ही बताइए, अगर पढ़ लिख के डॉक्टर बन के ऐसे डॉक्टर अगर तैयार करना है तो क्या ये डॉक्टर समाज के लिए, हमारे मुल्क और मिल्लत के लिए फायदेमंद है? अब आप हर तबके के लोगों को नजर दौड़ा के देख लीजिए कि वहां पर किस किस्म के इंसानों से हमारा सामना पड़ रहा है। चलिए, मैं अपनी गुफ्तगू को तवील नहीं करना चाहता। उर्दू जरिए तालीम से
روزگار کی فراہمی کے عنوان سے 2-4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اردو ذریعے تعلیم کو اختیار کرتے ہوئے روزگار حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نہ صرف اردو بلکہ دوسرے زبانوں سے بھی آپ جب تعلیم حاصل کریں گے تو بھی آپ روزگار حاصل کر سکیں گے۔ اردو پڑھنے والے یا اردو ذریعے تعلیم اختیار کرنے والے طلباء کو سب سے پہلے احساس کمتری سے نکلنا ہوگا۔ سب سے پہلے احساس کمتری سے نکلنا ہوگا۔ لوگ اگر آپ کو حاشیہ بردار کرتے ہیں، مارجنلائز کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اردو ذریعے تعلیم کو اختیار کرے ہوئے ہیں، تو پھر آپ ان کے سامنے اپنی قابلیتوں، استعدادوں، صلاحیتوں کا ایسا لوہا منوائیے، میں اپنے فن کی بلندی سے کام لے لوں گا، مجھے مقام نہ دو میں مقام لے لوں گا۔ آپ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیے۔ آپ جب اردو ذریعے تعلیم کو اختیار کرتے ہیں، صوبے کی جو زبان ہے وہ بحیثیت زبان دوم کے آپ پڑھتے ہیں، یعنی تیلگو زبان۔ بین الاقوامی زبان انگریزی آپ پڑھتے ہیں۔ تو جب اسکول سے آپ فارغ ہوتے ہیں تو آپ تیلگو، انگریزی اور اردو تینوں زبانوں کے ماہر ہوتے ہیں۔ آپ ان تینوں زبانوں پر عبور رکھنے والے بنیے، ان تینوں زبانوں میں مہارت پیدا کیجیے۔ مسابقت میں کبھی کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہوئے احساس کمتری کا شکار مت ہوئیے۔ خود اعتمادی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندر۔ خود اعتمادی کے ساتھ احساس کمتری سے نکلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں 21ویں صدی، جب کبھی بھی ہم 21ویں صدی کی بات کرتے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی کی صدی ہے، ترقیات کا دورہ ہے۔ ہر دن ایک نئی ترقی، ہر دن ایک نئی ایجاد، ایک نئی دریافت ہمارے آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے۔ آج سے 20 سال قبل کیا نہیں تھا اور 20 سال کے بعد ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ اردو پڑھنے والے ایسے طلباء جو روزگار سے مربوط ہونا چاہتے ہیں، ان طلباء کو ٹیکنالوجی سے لیس اور مربوط ہونا بھی ضروری ہے، اور اتنے مواقع ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیے، پہلے کتابیں پڑھتے تھے ہم لوگ، اخبارات پڑھتے تھے، اور آج کل ساری کی ساری دنیا کر لو دنیا مٹھی میں کا نعرہ اتنا قبول کر چکی ہے کہ ہم اس سے دستبردار نہیں ہیں۔ ای پیپر، ای کتابیں، ڈیجیٹل لرننگ، آن لائن کلاسز کووڈ کی وجہ سے جو ہوئی، یہ سب کس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اگر آپ کو معاشرے میں، سماج میں ایک اچھا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی ان تمام چیزوں سے نہ صرف آشنا ہونا پڑے گا بلکہ ان سب چیزوں سے آپ کو لیس بھی ہونا پڑے گا۔ ٹیکنالوجی سے مربوط کرنا۔ پہلے اردو کی ویب سائٹس بہت کم تھی، اردو کی ویب سائٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، اردو کے بلاگس میں اضافہ ہو رہا ہے، ای اخبارات اور ای لائبریریز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آگے چل کے میں یہ بات کہوں کہ گلوبل وارمنگ یعنی عالمیانہ جسے کہتے ہیں، اس کی وجہ سے پوری دنیا اکائی میں سمٹ کے رہ گئی۔ ملٹی نیشنل کمپنیز آپ کے دروازے پہ کھڑی ہیں۔ اب ان ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر مختلف زبانوں سے واقفیت رکھنے والوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور پھر اردو والے تو صرف ٹیچنگ کے جاب کو اختیار کرتے ہوئے، ڈی ایل اور بی ایڈ کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو استعمال۔ اگر آپ باہر نکل کر دیکھیں گے تو بہت مواقع ہیں۔ اردو ویب سائٹس کی تیاری کی بات اگر ہم لے لیں تو اس کو کانٹینٹ رائٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کہاں سے ملیں گے؟ وہ اردو طلباء ہی تو ہوں گے۔ اگر ایپس تیار کرنے ہیں تو اس میں جتنے فیچرز آتے ہیں وہ تمام
جب تیار کرنے ہیں تو اردو سے ناواقف آدمی تو تیار نہیں کر سکے گا، اردو والوں کی ضرورت پڑے گی۔ ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر کال سینٹرز اگر ہیں تو ان کال سینٹرز میں اردو کا طبقے سے بات کرنے کے لیے یا ان کو جواب دینے کے لیے کس کی ضرورت پڑے گی؟ اردو کا طبقے کی ضرورت پڑے گی۔ مترجمین، ٹرانسلیشن جو میرا کام ہے اپنا، آج ٹرانسلیشن ایک بہترین شعبے کے طور پر ابھر رہا ہے۔ مشینری ٹرانسلیشن بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، لیکن اگر اردو کی ہم بات کرتے ہیں تو اردو میں ایسا ترجمہ ہوتا ہے جو نہ صرف ناقابل مطالعہ ہوتا ہے بلکہ ناقابل اشاعت بھی ہوتا ہے۔ کچھ خبریں اخباروں کی ایسی بھی زینت بنتی ہیں جسے پڑھ کے ہم سرسری گزر جاتے ہیں۔ مشینری ٹرانسلیشن، اردو کے اندر جب مشینری ٹرانسلیشن ہوتا ہے تو اس میں جتنی خرابیاں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی حال ہی میں جب کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا تھا تو حکومت کی طرف سے آروگیہ سیتو ایپ بنایا گیا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے شہریوں کو اہم معلومات پہنچانے کے لیے کووڈ سے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار کیے جانے کے تعلق سے ریاستی حکومت نے بھی ایک ایپ بنایا تھا جس کو وزیر صحت اور ہمارے وزیر بلدی نصف نے اس کا اجرا عمل میں لایا تھا۔ یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس ایپ کا جتنا اردو کانٹینٹ تھا وہ میں اور میری ٹیم نے مل کر کیا۔ اس میں ساری چیزیں تھیں، مطلب کووڈ کس طریقے سے پھیلتا ہے، کس طریقے سے نہیں پھیلتا، اور کن چیزوں سے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے اور کن چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے، سماجی فاصلہ کیا ہوتا ہے، انفیکشن کس طریقے سے ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہوم کوارنٹائن کا مطلب کیا ہے، کوارنٹائن کتنے دن کا ہوتا ہے، وہ پورا معلوماتی لٹریچر کا سمجھے۔ میرا یہاں پر بولنے کا مقصد یہی ہے کہ اردو کے جتنے طلباء ہیں جو روزگار کی تلاش میں ہیں وہ سب ان سارے مواقع سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کرتے ہوئے ان مواقع کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کو محدود مت رکھیے، صلاحیتوں کو پروان چڑھائیے، استعدادوں کو پروان چڑھائیے، مختلف زبانوں پر عبور حاصل کیجیے۔ چاہے آپ کتنی بھی زبانوں پر عبور حاصل کر لیں لیکن جو بات اردو کی ہے وہ آپ کو کسی زبان میں نہیں ملے گی۔ یہاں پر مدعو کیے جانے اور گفتگو کا موقع دیے جانے پر میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں ہمارے مہمان مقرر جو کڑپا سے خاص طور پر ہمارے درمیان میں ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جناب محمود شاہد صاحب کڑپا کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، ڈائریکٹر وسیلہ ٹی وی سے ادب ملتمس ہوں وہ ہم کو مخاطب کریں۔ شہر نشین پر تشریف فرما معززین حاضرین کرام، میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں زمبرس کے لیے مہمان نہیں ہوں بلکہ میں میزبان ہوں، کیونکہ میں زمبرس کے مشن کا ایک حصہ ہوں اور میں جب بھی یہاں موجود ہوتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے ہی شہر میں ہوں اور میں اس مرکز کو سر چشمہ محبت کہتا ہوں اور اردو زبان کا امیر ہی محبت سے اٹھا ہے۔ جہاں تک اردو اور روزگار کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اردو کو روزگار سے جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اردو روزگار سے جڑی ہوئی ہے۔ ہمیں اردو والوں کو روزگار سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اردو ایک بین الاقوامی زبان ہے، اردو الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہے، اردو پرنٹ میڈیا سے وابستہ ہے، اردو زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اردو والا وہ زندگی کے کسی شعبے سے وابستہ نہیں ہے۔ تو الزام ہم اردو پر مت رکھیں
बल्कि ये उर्दू वालों की कोताही है कि हम जो है जमाने के साथ नहीं चल रहे हैं। इसलिए अभी मैं पिछले दिनों बीदर में था, शाहीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से 2 रोज़ा तालीमी सेमिनार का एहतमाम किया गया था। वहां उन्होंने अपने यूनिट का खास तौर पर जिक्र किया। वो यूनिट है AICU। उसका फुल फॉर्म ये है कि एकेडमिक इंसेंटिव कोर्स यूनिट। तो वहां पर जो हुफ्फाज किराम हैं उनको इस यूनिट के जरिए 10वीं जमात के इम्तिहान के लिए तैयार किया जाता है, और फिर जब वो 10वीं जमात कामयाब होते हैं तो फिर उन्हें इंटरमीडिएट में दाखिला दिया जाता है, और फिर इंटरमीडिएट के बाद जो मुसाबकती इम्तिहानात हैं उनके लिए तैयारी की जाती है। और ये जानकर आपको हैरत होगी कि 2021 के नीट में एक हाफिज ने इम्तिहान अच्छे नंबरात से कामयाब उस तालिब इल्म ने किया और वो मेडिसिन पे MBBS में उसका दाखिला हुआ। तो जब हम एक हाफिज को इस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं तो उर्दू का जो तबका है उनको तो हम हर मैदान के लिए तैयार कर सकते हैं, हर मुसाबकती एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ज़मीर जैसे जो इदारे कायम हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वक्त की जो जरूरत है, वक्त के जो तकाजे हैं, बाजार की जो जरूरत है, रोजगार का ताल्लुक, जैसे कि आपने कहा, रोजगार का ताल्लुक ना तो अखलाकियात से है, ना तो तरबियत से है, एक अलग शोबेजात है, इस पर अलग से बहस होनी चाहिए कि हमारा जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि रोजगार किस तरह हासिल हो। जबान का ताल्लुक तहजीब से भी है, तमद्दुन से भी है, अखलाकियात से भी है, ये तमाम अलग मौज़ूआत हैं जिन पर बात होनी चाहिए। लेकिन हमारी बुनियादी जो तवज्जो होनी चाहिए कि हमारा उर्दू दान तबका वो किस तरह वक्त की जरूरतों को पूरा कर सकता है, और उनमें जो स्किल होनी चाहिए, जो हुनरमंदी होनी चाहिए, वो हम किस तरह पैदा कर सकते हैं, उसके लिए किस तरह की यूनिट्स कायम कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि दुनिया की कोई भी जबान रोजगार की जमानत नहीं देती। दुनिया की कोई भी जबान रोजगार की जमानत नहीं दे सकती। क्या अंग्रेजी दान तबका बेरोजगार नहीं है? तेलुगु दान तबका बेरोजगार नहीं है? दुनिया की कोई जबान उसकी जमानत नहीं दे सकती। आज हम अंग्रेजी जबान पर जोर दे रहे हैं, एक जमाना वो भी आ जाएगा कि चीनी जबान अंग्रेजी को रिप्लेस कर देगी, तो उस वक्त आपको चीनी जबान सीखनी होगी। कहने का मतलब है कि उर्दू दान तबका अगर वो जमाने के साथ चलना चाहता है तो जमाने के तकाजों को, जरूरतों को समझने की जरूरत है। तो इस तरफ तवज्जो देने की हमें अशद जरूरत है, और जो ज़मीर जैसे इदारे हैं वो इस तरह की मंसूबा बंदी करें कि हम किस तरह उर्दू दान तबके को मुख्तलिफ जो बाजार के जो तकाजे हैं, बाजार की जो जबान है, उसके लिए हम तैयार कर सकें। और मैं ये 20 के जो जिम्मेदारान हैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उनसे गुजारिश करता हूँ कि जबान के तलफ़्फ़ुज़ और उसकी सेहत पर तवज्जो दें। बेशुमार YouTube चैनल्स हैं जिनके जरिए उर्दू को फायदा कम पहुंच रहा है, नुकसान ज्यादा पहुंच रहा है। YouTube चैनल्स की बात तो छोड़िए, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इस कदर गलतियां सरजद होती है कि आप कान पकड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा। एक मेन स्ट्रीम मीडिया में एक खबर नशर हुई कि पुलिस मकतूल को तलाश कर रही है। अपना न्यूज बनाने वाले को मकतूल और कातिल मफहूम से वो आगा है, ठीक है, मकतूल तो वही पड़ा हुआ है, कातिल की तलाश के बजाय पुलिस मकतूल को तलाश कर रही है। तो इस तरह की गलतियां जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए जो है हमारे सामने आ रही है, जिससे उर्दू को फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो मुझे आपका जिक्र खैर किया गया, और तो मैं चाहता हूँ कि मैं खैर आपको मशवरा तो नहीं दे सकता हूँ, आप राय जब आप मुशीर की हैसियत से
इन चैनलों की रहनुमाई कर रहे हों तो जाहिर है तमाम पहलुओं पर गौर करेंगे। और दूसरी बात है कि सब्सक्रिप्शन बढ़ाने और व्यूअर्स बढ़ाने के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। और वो होता है कि आप जमाने के साथ जाएंगे, रुझान के साथ जाते रहेंगे, आपके चैनल से माशरे को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। तो आप तो सूरत हाल देख ही रहे यूट्यूब चैनलों की, और जो सोशल मीडिया का की जो हालत है उससे तो आप वाकिफ ही होंगे। तो आप ये कोशिश करें कि रुझान के साथ चलने के बजाय रुझान साजी की कोशिश करें और माशरे को एक नए शऊर से आगाह करें और हकीकत जब सहाफत से तो बिल्कुल दूरी रहे, ठीक है। और ये जो सहाफत के जो क्या कहते हैं उसको, जो खामियां भी हैं और जो खूबियां भी हैं, उन पर तवज्जो देने की जरूरत है, वरना रोज ये चैनल क्या है मशरूम की तरह पैदा हो रहे हैं सोशल मीडिया में। तो हमको मियार पर तो जबान के तलफ़ुज़ पर, उसकी सेहत पर, और फिर हम कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल के वजूद में आने से हम किस कमी को पूरा कर सकते हैं और किन चीजों की जरूरत है उस पर गौर करने की जरूरत है। शुक्रिया, बहुत बहुत नसरुल्लाह साहब, माइक आपकी नजर है और आप हमको मुखातिब करेंगे। नई नस्ल के लिए बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि मादरी जबान जो है बिल्कुल एक सोचे समझे मंसूबे के तहत तो काफ़ी दूर धकेला गया। यहाँ तक कि एक ज़माना था कि उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करने के लिए वो बड़ी अहमियत दी जाती, और यहाँ तक कि गैर मुस्लिम हजरात भी उर्दू ज़बान में, उर्दू मीडियम में उर्दू ज़बान से अपने आप को जोड़ने की बड़ी कोशिश करते थे। लेकिन आज जो सूरत हाल एक अजीब अख्तियार कर चुकी है, मादरी ज़बान को उर्दू ज़बान से जोड़ने के लिए जो चीज़ बोल हुई उसमें तेलुगु को हावी कर दिया गया, तेलुगु ज़बान को इस तरीके से मुसलत कर दिया गया और ये बताया गया कि इसी ज़बान में अगर तालीम हासिल करेंगे तो रोज़गार फराहम होगा, इसी ज़बान से अगर तुम अपने आप को मुंसलिक करेंगे तो रोज़गार फराहम होगा। इसलिए कई ऐसे मुस्लिम तलबा और जिन्होंने उर्दू मीडियम में दाखिला दिया, उसके बावजूद भी अपने स्कूलों से निकाले गए और तेलुगु मीडियम स्कूल्स में दाखिल कर दिए गए। तो इसी बुनियाद पर हम आज भी उर्दू ज़रिए तालीम फराहमी रोज़गार का ज़रिया है या नहीं, इस बात को लेकर कर रहे हैं। हालांकि शुरू से ये फराहमी रोज़गार का ज़रिया है, बड़े बड़े लोग इसी ज़बान से तालीम हासिल कर कर आज आला मसलों पर बैठे, इक़्तिदार पर बैठे, और उनको देखकर हम खाली खुश हो रहे हैं कि ये उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करें, ये लोग उर्दू मीडियम से पढ़ेंगे। लेकिन अपनी जो नई नस्ल है उनको उर्दू ज़बान से जोड़ने की और उर्दू ज़बान से हासिल करने की कोई जिद्दोजहद कोई कोशिश नहीं की जा रही है। तालीम का मकसद असल ये है कि पुरखलूस, बेऐब और पाक और साफ जिंदगी बसर करने के काबिल बनाना है, ताकि बच्चों में को और उनमें तजस्सुस पैदा करना, ये तालीम सिखाती है। और इसी तालीम को हम ना असातिज़ा पुरखलूस तौर पर कर पा रहे हैं और ना तलबा इस सिलसिले में कोई दिलचस्पी बता रहे हैं, इसलिए कि आज जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो बिल्कुल खाली नजर आएंगे। और इसके बजाय
वो अंग्रेजी मीडियम की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान है और ज़्यादातर उन लोग वहाँ पर आला पैमाने पर पढ़ाने का और उनके क्लासेस वगैरह पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे का काफ़ी अहमियत देते हुए उनको तालीम से आरास्ते करने पर जोर दिया जा रहा है। जबकि आप हुकूमत के स्कूल्स का ज़्यादा लें तो ना बिल्डिंग आपको सही दिखेगी ना कुछ लगे, तो किस तरीके से बच्चा एक स्कूल में तालीम उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करने के लिए अपने आप को आमादा करेगा और एक सोचे समझे मनसूबे के तहत उसको वो भी दूर भी किया गया। तो हालांकि ये जबान कोई ज़बानें रोज़गार का जरिया, हर जबान रोज़गार का जरिया होती है। आज उर्दू का हम अगर ज़्यादा लें तो आप कितने, अगर उर्दू अच्छी है तो आप कंप्यूटर के ज़रिए से आज आप छत्ता बाजार पे आप जाके देखिए, कई लोग रोज़गार से मुंसलिक, कई लोग यूनिवर्सिटियों में काम कर रहे हैं जिनकी उर्दू मादरी ज़बान होने के बावजूद भी तेलुगु मीडियम से पढ़कर या अंग्रेजी मीडियम से पढ़कर उर्दू मीडियम में उर्दू से काबिलियत हासिल नहीं कर सके, तो उनका अपना कसूर है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि यूनिवर्सिटीज होने के बावजूद भी गैर उर्दू अफराद को यूनिवर्सिटियों में शामिल किया जाता है। एक बच्ची इंटरव्यू को मुंसिफ में आई थी, PhD करके थी, डॉक्टर, उससे मुंसिफ वाले इमला को पूछे कि आप क्या है, मैं रिपोर्टिंग करना चाह रही हूँ और तर्जुमा करना चाह रही हूँ, तो आप इससे पहले कहीं काम करे क्या? तो वहाँ जगह काम करी थी, मैं डिप्लोमा इन जर्नलिज्म करके हूँ। ठीक है, आप तर्जुमा कीजिए। तो तर्जुमा में औरत का लफ्ज़ आया तो अलीफ से लिखा हुआ है, PhD है। बोलने का मतलब ये है कि आजकल उर्दू में महारत पैदा, किसी भी मादरी ज़बान में महारत हासिल करना है। महारत हासिल करने के लिए आपको मुताले की जरूरत है। जब तक आपके पास मुताला नहीं रहेगा, एक वर्ड नहीं लिख सकते आप, एक कोशिश नहीं कर सकते। तो इसलिए चाहे अखबारात का मुताला हो या दर्शी कुतुब का मुताला हो या कोई दूसरी चीज़ हो, वो चीज़ को आप इख्तियार करना। तो आपका जरिए तालीम जो उर्दू है या अंग्रेजी है या दूसरी है, उसमें आपका परफेक्शन अगर है तो रोजगार की फराहमी आपको आसानी से हो सकती है। आपका परफेक्शन ही नहीं है, आपको लिखने नहीं आ रहा, आपको पढ़ने नहीं आ रहा, तो क्या आपको कर सकेंगे? क्या जॉब्स होने के बावजूद भी आज ज़्यादा नहीं मफलूम है। आप यूनिवर्सिटीज़ में जाके देखिए, गैर उर्दू का तबका है, गैर मुस्लिम हजरात है। मौलाना आज़ाद में कई गैर मुस्लिम हजरात है, उस्मान यूनिवर्सिटी में गैर मुस्लिम हजरात है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर भी यूनानी दवाखानों, यूनानी हॉस्पिटल में कई बच्चे रोमन इंग्लिश में लिखकर अपने आप को पास कर लेके BOMS को कर रहे हैं। हालांकि BOMS पूरा उर्दू में है। ये फराहमी हुकूमत फराहमी रोजगार के सिलसिले में संजीदा है, जैसा कि हमारे ने कहा कि हुकूमत संजीदा है, मगर हम क्या है उसको हासिल नहीं कर सकता है। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए उसमें गर्व होना चाहिए। इंग्लिश में परफेक्शन पैदा करने के लिए अखबारात का मुताला करा करके उसी तरह उर्दू ज़बान में भी अपने आप को सलाहियत, अपने आप को परवान कराना। जितना मुताला होगा उतना आपके अल्फाज में भी, आपकी बोलचाल में भी अपनी फर्क पैदा होगा। और जब आप मुताला की आदत नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपका उर्दू ज़रिए तालीम होने के बावजूद भी जब आप रोज़गार को पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी आप ना मतलब की दावत सही कर सकेंगे, न किसी से गुफ्तगू कर सकेंगे। मैं इस मौके पर यही चल बातें
अच्छी रही न साथ वो बनकर बुरी रही, एक ख्वाब बन के साथ मेरे जिंदगी रही, एक ख्वाब बन के साथ मेरे जिंदगी रही। एक यादगार शाम थी उससे जो मैं मिला, एक यादगार शाम थी उससे जो मैं मिला, ऐसा लगा कि चारों तरफ रोशनी रही, ऐसा लगा कि चारों तरफ रोशनी रही। एक एक लम्हा उनके जो हमराह कट गया, एक एक लम्हा उनके जो हमराह कट गया, ऐसा लगा कि रात सजी की सजी रही, ऐसा लगा कि रात सजी की सजी रही। ये जिंदगी कटी है नशे-ओ फराज में, ये जिंदगी कटी है नशे-ओ फराज में, अच्छा हुआ के साथ मेरे बंदगी रही, अच्छा हुआ के साथ मेरे बंदगी रही। हर वक्त गमज़दा थे मगर क्या हुआ ख़यास, हर वक्त गमज़दा थे मगर क्या हुआ ख़यास, क्यों सारी रात दिल में तुम्हारे खुशी रही, क्यों सारी रात दिल में तुम्हारे खुशी रही। एक तो और अशा है अदर अब दूरियां हटा के बहुत खुश है जिंदगी, अब दूरियां हटा के बहुत खुश है जिंदगी, तुमको करीब पाके बहुत खुश है जिंदगी, तुमको करीब पाके बहुत खुश है जिंदगी। मैं गिर गया तो उसको गवारा नहीं हुआ, मैं गिर गया तो उसको गवारा नहीं हुआ, बढ़कर मुझे उठा के बहुत खुश है जिंदगी, बढ़कर मुझे उठा के बहुत खुश है जिंदगी।